मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। लेकिन जो लोग इस दावत का इनकार करते हैं वो कहते हैं नहीं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्यों भाई, अल्लाह ने, और ये आज से एतराज नहीं हो रहा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी, हजरत मूसा ने दीन की दावत दी, हजरत ईसा ने दीन की दावत दी, तमाम पैगंबरों पर एक एतराज था कॉमन। सबका ये कहना था, लोगों का ये कहना था कि अल्लाह ने आपको क्यों सेलेक्ट किया? अगर कोई इस कायनात में खुदा है तो बराह रास्त मुझसे डायरेक्ट राब्ता क्यों नहीं करता? या अगर उसने किसी को सेलेक्ट करना था, किसी साइंटिस्ट की सिलेक्शन क्यों नहीं हुई? किसी ऐसे मालदार आदमी की सिलेक्शन क्यों नहीं हुई जो कौम में पहले से सरदार था? अंबिया ज्यादातर मेजॉरिटी अंबिया की गुरबा और मसाकीन की होती है। मालदार पैगंबर दुनिया में बहुत कम आए हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम मालदार थे, दाऊद अलैहिस्सलाम मालदार थे, लेकिन ज्यादातर जो मेजॉरिटी पैगंबरों की थी वो मालदार नहीं थी, बल्कि वो गरीब और मिस्कीन पैगंबरों की पैगंबर थे। और उनके इर्द गिर्द जो हल्का लगा होता था वो भी ज्यादातर गुरबा और मसाकीन का। तो ज्यादातर एतराज क्या हुए कि भाई अल्लाह ने इनको सेलेक्ट क्यों किया? फिरौन कहता था अम अना खैरुम मिन हाज़ल्लज़ी हुवा महीन, लोगों मेरे पास हुकूमत है, मेरे पास सल्तनत है, दुनिया का इल्म है मेरे पास, और सिलेक्शन किसकी हो रही है? मूसा की अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो तो गुलाम कौम में पैदा हुए, उनके पास सोने के कंगन क्यों नहीं है, उनके पास बड़े बड़े महल्लात क्यों नहीं है, और नहरें क्यों नहीं बहती हैं? तो खुदा ने अगर सिलेक्शन की है तो इनकी सिलेक्शन क्यों की है? ये तो माज अल्लाह नकले कुफर, कुफर नबाशत, ये सिलेक्शन के काबिल थोड़ी थे। खुदा ने, अल्लाह ने, गॉड अगर कोई है, बोल तो वो मुनकिर था खुदा का, लेकिन अगर कोई है तो मूसा की सिलेक्शन क्यों की है अलैहिस्सलातु वस्सलाम? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आज भी दुनिया को ना ये एतराज होता है, जो हमारा सेकुलर लिबरल तबका है ना, वो यही एतराज करता है, यार इंसानों की निजात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने में, आप तो मिस्कीन थे, आप तो पहाड़ों पत्थरों के दौर में आए थे, जब साइंस और टेक्नोलॉजी उरूज पे तो दूर की बात, पहली इकाई भी उबूर नहीं की थी। आज हम अमेरिका में मैरीलैंड में बैठ के, जहां नासा पे बंदरों को नासा जो है शटल में बंदरों को भेज रही है और आसमानों को फतह करने की बातें हो रही है, उनमें हम फॉलो करें 1400 साल पहले की तालीमात, जो पहाड़ों और पत्थरों का दौर था, तो कम से कम अमेरिका वाले कहते हैं हमारी खोपड़ी में ये बात नहीं आती। तो मैं आपकी खोपड़ी में ये बात बिठाने के सिलसिले में हाजिर हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? देखो, जब तालीमात खुदा की हो ना, गॉड की हो, अल्लाह की हो, फिर ये नहीं देखा जाता ये 1400 साल पुरानी है या 1,04,00,000 साल पुरानी है। समझते हो कि नहीं समझते? क्योंकि कलाम किसका है? वो अल्लाह का। और सिलेक्शन किसकी है? अल्लाह की। सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब भी इस तरह के एतराजात हुए ना मुशरिकीन की तरफ से कि आप मिस्कीन हैं, आप गरीब हैं, आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है, आप नहरें क्यों जारी नहीं कर देते, आप तो हमारी तरह के इंसान हैं, मा लिहाज़र रसूल याकुलु त्ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसे पैगंबर है माज़ अल्लाह, ये तो खाना भी खाते हैं, ये तो बाजारों में खरीदारी भी करते हैं। अगर ये पैगंबर हैं तो ये बाजारों में खरीदारी क्यों कर रहे हैं भाई? ये तो ऐसे छू करें और इनके सामने चीजें हाजिर हो जाएं। ये बीमार भी होते हैं, इनको जरूरतें भी होती हैं, तो ये कैसे पैगंबर हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वही नाजिल की और फरमाया कुल सुबहान रब्बी, ए नबी आप इनसे कह दीजिए कि मैंने ये दावा ही नहीं किया है कि मैं बशरियत से ऊपर की कोई अलग चीज हूं। सुबहान रब्बी, हर ऐब से पाक मेरा रब है। वो कुछ करने में ना उसे भूख लगती है, ना उसे नींद आती है, ना उसे ऊंघ आती है, ना वो रोजी का मोहताज, किसी चीज का वो मोहताज नहीं है, वो रब है। मेरा दावा ये नहीं है कि मैं बशर से अलग कोई मखलूक हूं। मेरा दावा ये अल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, मुझे अल्लाह ने इंसानों में सेलेक्ट कर लिया है अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इस सिलेक्शन पे अगर तुम्हें कोई एतराज है कि अल्लाह ने क्यों सेलेक्ट किया, इस एतराज का जवाब मुझसे मांगो। ये मत
میں نے خدائی کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے. کوئی خدائی کا شف سرکار نے کیا دعویٰ کیا؟ شف سرکار کا کہنا ہے کہ بھائی میں لنگڑوں کو سیدھا کر دیتا ہوں. شف سرکار کا یہی کہنا ہے نا, میں یوں کرتا ہوں, چھو کرتا ہوں. ہمارے الیکشن جب ہو رہے تھے, دیکھو آپ الیکشن جب ہو رہے تھے نا, ایسے یوں کر چھو ایک دم. شف سرکار نے پھونک لگائی, ایسی ایسی جگہ سے لوگ جیتے جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے. یہ کس کا کمال تھا؟ شف سرکار. ہمارے یہاں بھی ایک شف سرکار ہے, ایک تو وہ والی ہے نا شف جو پھونکے مار رہی ہے, ایک بہت زبردست قسم کی شف سرکار ہے ہمارے, پورا سیٹ اپ ایک دم الٹا دیتی ہے وہ. خیر, تو اب آپ شف سرکار سے اگر اقرار الحسن نے کیا تھا نا, شف سرکار کے پاس 2-3 لگن جو بیچارے پاؤں سے معذور تھے ان کو لے گیا, ان کو تم ہڈی جوڑ کے دکھاؤ. شف سرکار مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ. کیوں شارٹ ہو گئے؟ اس کو پتا تھا بھائی میرا یہ کام نہیں ہے. وہ پہلے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو تھوڑا سا توڑا جاتا ہے پھر ان کو ایسے جوڑا جاتا ہے. سچی اچھی میں یہ کام نہیں کر سکتا. حالانکہ شف سرکار آرام سے اقرار الحسن کو کہہ دیتی شف سرکار کہ بھائی میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا, میرے بس میں یہ سب کچھ نہیں ہے. لیکن نہ پھر پھونکوں کا فائدہ کیا ہوا؟ یہی فرق ہوتا ہے 1 نمبر اور 2 نمبر میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ میں بشریت سے ہٹ کے کوئی الگ مخلوق ہوں, کوئی الگ ہوں. نا 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 نا. لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر, میرے پاس غیب کا علم ہوتا, ما مسنی السوء, مجھے تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی, میں خیر ہی خیر اکٹھا کرتا, کوئی پریشانی نہ ہوتی. قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں, مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ, وہی کس کی طرف آتی ہے؟ میری طرف آتی ہے. اللہ ایک ایک کو الگ سے فرشتے کو بھیج کر خطاب نہیں کرتا, یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, سارے فرشتوں کی بھی سلیکشن نہیں ہوتی پیغمبر تک وحی لے جانے کے لیے. سارے فرشتوں میں اللہ نے جبریل کی سلیکشن کی ہے, اور پھر جبریل کو حکم یہ نہیں دیا کہ ہر انسان کو قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ہم سب کے پاس الگ الگ فرشتہ آ کے مجھے الگ سمجھایا کرے. مفتی صاحب بس کر دو, 4 کافی ہیں, اسلام میں اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اب شادی کے علاوہ کوئی اور ٹاپک بھی چھیڑ دیا کرو, ان کے پاس الگ سے آ کے سمجھائیں گے, ان کے پاس الگ آ کے 5 نمازیں پڑھا کرو, داڑھی رکھا کرو, ابا اماں کا کہنا مانا کرو. ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ, یہ عقل کے بھی خلاف ہے, ناممکنات میں سے ہے. یہ اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے, لیکن اللہ دنیا میں اسباب اختیار کرتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے امریکن گورنمنٹ نے پاکستانی قوم کو کوئی پیغام پہنچانا تھا تو امریکہ نے 24 کروڑ سفیر بھیجے. ہر سفیر ہر گھر میں آ کے بیل بجا کے بتا رہا ہے بھائی امریکن حکومت تم سے, عوام سے یہ چاہتی ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے, ایک کو سفیر بنا کے بھیجا جاتا ہے, وہ ایک اناؤنسمنٹ کرتا ہے, پورے ملک میں اس اناؤنسمنٹ کو پھیلا دیا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں انسانوں سے کیا چاہتا ہوں اس کے لیے میں ایک ایک انسان کے پاس فرشتوں کو بھیجوں, یہ نہیں ہوتا. میری عادت ہے ہمیشہ سے انسانوں میں کسی ایک کی سلیکشن ہوتی ہے, اور پھر اس ایک کے ذریعے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو وہ سلیکشن کس کی ہوئی ہے بھائی؟ انسانوں میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس پہ یہ اعتراض کرنا پہاڑوں کے دور میں, آج لبرل طبقہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے ہم بھائی 1400 سال پہلے کی تعلیمات کو کیوں فالو کریں. اب کیا ہے, اب زمانہ بدل گیا ہے, اب انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے. اب ہم وہ پرانی معاذ اللہ ایسے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں, بوسیدہ تعلیمات کو ہم فالو نہیں کریں گے. اسلام کی ایک بڑی زبردست بات کیا ہے, دیکھو قرآن کہتا ہے فطرت. ان سب اشکالوں کا جواب پتہ ہے قرآن نے کس میں دیا؟ آج کل کہتے ہیں نا میری لینڈ والے کہیں گے آپ لوگ ہم بھائی امریکہ میں بیٹھ کے 1400 سال پرانی تعلیمات, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور ہم وہی پردہ نماز کی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. ابا کا کہنا اماں کا کہنا, بھائی ابا اماں کا دور گیا. اولڈ ہاؤس کیوں بنے, کس سلسلے میں بنے یہ اولڈ ہاؤس؟ یہ اسی لیے تو بنے ابا کی ٹینشن اور اماں کی ٹینشن سے بچنے کے لیے تو بنے. کتے کیوں پالے جاتے ہیں؟ بچوں کی ٹینشن سے بچنے کے لیے. بچوں کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کتے. بچے نہیں ہوں گے. اب دیکھو میرے ماشاءاللہ 19 بچے ہیں, تو میں کتا رکھ سکتا ہوں گھر میں؟ جگہ ہی نہیں ہے.
مجھے کوئی کتے پالنے کے 100 فضائل بھی سنائے, میں بولوں گا بھائی میرے پاس جگہ نہیں ہے, میں ان کو کھلاؤں یا کتے کو کھلاؤں میں؟ ہاں ان کی حفاظت کے لیے کتا پال لوں گا میں, اپنی اولاد بنا کے میں کتا نہیں پالوں گا کبھی بھی, اولاد بنا کے نہیں پال سکتا, کیونکہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کتنی بوڑھی بوڑھی عورتیں جو شادی نہیں کرتی, لبرل انٹیاں, ساری زندگی گزار دی, شوہر نہیں ہے, اب بڑھاپے میں کیا پالا ہوا ہے تنہائی دور کرنے کے لیے؟ کتا. حالانکہ بہترین آلٹرنیٹ شوہر, استغفر اللہ, یعنی کتنا بہترین, وہ پال لیتی. کیا خیال ہے؟ وہ رکھ لیتی جوانی میں, تو یہ نوبت نہ آتی. مرد بھی پال رہا ہے, عورتیں بھی پال رہی ہیں, کیا. تو یہ جو اشکال بنتا ہے نا کہ ہم کیوں پرانے دور کو فالو کریں, پہاڑوں پتھروں کے دور کو, اس کا قرآن نے بڑا پیارا خاندانی جواب دیا ہے. قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یہ مت دیکھو یہ پہاڑوں کے دور کا مذہب ہے, پتھروں کے دور کا مذہب ہے, جب سائنسی ترقی نہیں تھی. نا نا نا, قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ سے زیادہ کوئی ہماری نیچر جانتا ہے جس نے بنایا؟ دیکھو کمپنی بتاتی ہے نا کہ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کی نیچر کیا ہے, اس کو بنایا کیوں گیا ہے. کیا خیال ہے؟ دیکھو کراچی میں جب جو کاواساکی آئی تھی نا, سوزوکی بائکیں آئی تھی, تو پیچھے انہوں نے پورے رکشے لگا کے چنچی بنا لیا اس کو. تو جاپانی کمپنیاں پریشان ہوئی, بھائی یہ اس سلسلے میں ہم نے بنایا ہی نہیں, یہ غلط استعمال ہو رہا ہے. تو جو بنانے والا ہے نا, سب سے پہلے اس سے زیادہ بہتر تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے.